yo me do fiane télé di pon polo amesi le télé comme wala besia me do beto hena mi vado télé espoir 47 no di télé espoir 47 wala ko to ko no vado to ko iba e kwanji zirka wala ko aha veliaji wala ko télé espoir 47 antenne le fima o ami yedo ajora alo nous ça peut alo nous a desier le diba amona no di fa kikeba akpa de sia na wa kwene ya que no va télé espoir 47 mia pour nous messia la c'est nous si amesi le diba yo na ko le titipia wa se nko yo na do kuda abe liye mena le tebesia na po fiesi gashi ke yo bo benjina kami na emjuro na nda ka vedoma ni so na no chuna mi apa zo de mi apa apem be wona wo ye enyasio wula mi apa subo menyawo mi so na no chuna antika egbia mi va le tebesia ye mi aso no chuna na no si onti kan mi na le tebesia alia menyu ka ko no na tebesia ye mi wona na no so so sia unya ku am ko bu mo si am hello ino na ne pete pese ya imso na no ke wade ne pa amesi o ko fiami no de fiami vo abe de yimi ro koma wa yo ben ko bo chufo ku obedo dasio na mi go fa ko egbebe ya ado nko be na mi awe zolo yo le ke mi apo moto de vio en chobedo mi le do ajia akpe kaka yo abe de yimi glo san va ya on a America evero ujismi gake amado lia egbeke gbe uja pomi ke ehia ba mi apa nko kudu mi apa chufo mi apa dodasio na amo wati ajismi le dijipa ke na le nenia matojicho funya matojicho gbo ke madibola de dukuna dijipa kola mi dakpena mao mi dakpena peto Yesu Kristo eke de do ko fiami le de popo pon to po baklo no no me ama un konyenye bubuli kosi anika ye mesubona de Christo pe ga yona bena église missionnaire Christ et vie me rano ya ikele legbasito we modi le couve si ça pas bon la be 400 mètres de si ça pas bon il est emiam godien après toi Yesu na ko bon ok akbe que egbia kengbe elesbele dasa tepia onambe mayo emiam na mi po donc que mi nyam na ko ni ba egugo sister pagbo ya que egbia nyamo zuba koko adusime ko mi nata ken me bado legbasitoa na poto video ma do fuma ma yidusima ka amayo le telecom egbea ose apaye you are talking back for me yo pastor egbea be jaba na o mo no popo de ka ela bena enjokba imena le yo mimero que la pobe do mahe ni yo mi wa suna mo nti o metio do mahe egbea menu ya me jasura nde mama jako na mado kwa ke lati ayo na wa afunu no mi dakpe ne amede bena ya kedonti ne mi ajro biblana menye bena me neva subore choti promelemo kokoko wa idibe ase bibla gome ya senane gome ya ate yom de 90 81 68 68 22 90 81 68 22 alors atteindre nom le pasteur boubouli @gmail.com dit yo que me do akpe na o numéro allo o mo fiatisie le kona amoa me do akpe no le esiata yo fofo no do jina male go la bana na le kunwa jona jina mo wonu ko ko ha le wi ke ebiala en ko ko yama me dibe la yo numéro na amo na nya te pesi le la bana le blamo amade blona bo menyo plola ya ele kegio ma njadu ko vatros cristiano la moblu nyemine no ko tututu ke egbe me dibe la dasa na amiyo uli dibe ya Jesu. Ok, ba mia japena ma un sekpatato ke ebe un seme emite baba bo igbele eyi yami
Oyo nambe Imam Suleiman Jimajo. Mule ajido gome yokoe. Adido gome yokoe. Vano jiba kofi ke ngesubona lekwa. Masala sire pe kere ko mem le fun. Okay. Mindo te pe fils de vano gbe masala sire pe kwa. Le pe ko la ten wo kwa o le fun le fun pe won. Okay. Nito no le di ndako mamle 91 15 83 26 no dia gbe tuba kwa yo mavani akela siwa gbole mi ajro nu mi kengbo ne oku edo diside nu mi kona wa no gbe tuba ya kwa mi ma tuba no kwa gboro dare o nyano no ntio ano sende ogome ano kpla nu mi la no gogo ano we no ato no titipe ano we no ka ola mo nu je nu egbe oto wanji eji ko mi achami le roro que wele toji imam nya ekejuro matuba wa ale nya nje meti matuba na matuba gama no me bazongo me mati e pom dudu adu donc plan ele tamna ne la yin ne aju tati tuba bo hu donu kentia endudu a moyenyi hose fa endudu ke ma na gbe ni me dawo lobo kan ajoji gbogbo menu dudu donu tuba gbogbo menu dudu aye to ile yinu to ya ego mele nyibe anandu dulu fo yeso fon drogbe ay paradiso mi okay nyaan ma ndo ko yam nyam jaay paradiso bi mi apa télé di bon polo que mi vado mi apa nous sera les mi asono ye mi asse mi apa bibla goma ye mi asse Quran goma ye oha na tepesi le ya nuit le subo ma la seconde nuit voir me fiabe miawo kwenye se o que o ami la permet nga o duku bol pour la gan et la no que tout le tugodo ga que ne va tout toi mais akingule nya ba amo ole ye amo gale voir ne la permet jagona dutomi nga o duku be nyeta et la jole tele akomo ne e wonene ya manyu ala bana menya e wo ba vida ko yo ba agrevi menya ato o peuple menya ato que jagwa na la astrono ne mukata niati anyam medo akwa yo encho mi no nso soro legi ke egua memja ano titipo mi akoto yigi e wo ba mi le no srom chu nubabla ni badonia mi no encho considerasi va ya mi blum ga nyanto ni metiba se na de gomo mi bado enuwa parce que na pastor choy bobola to fia mama lea imam jala foito keke nyuma nyali ma le bolado ke egbia mi ma yi dipo ye nyuma agbanya ko amon na no tiriago no anya ba enu mia apoto eyiji na komisia watiana kenele ne ya paso macho egbe dasiano na la toji na mi na mi ayi mi afa wona oji mi dakbena apeto Yesu mi le nubo poto nu babla eye mawo kple eƒe dukɔ le Sinai toa dzia yenti bi le nubo poto ntɔ mi de nu yi nye nubabla gɔme fi ke nubabla dzɔtso mi kpɔe bena mawu nubabla wòkɔ xexea mawu me gena ɖe katsatsa me kple ame ɖe nenye be amea mele nubabla me kple elabena mawu la nubabla ƒe mawu wònye nu yi me di bena mío kpakple didiƒe nukpɔlɔ míado dzesia enye bena nubabla yi Mawu wɔ kple Israelviwo le Sinaya nu ka ye Bibla ŋutɔ ɖena ɖokui gɔme ame mekɔna me susu ɖena Bibla gɔme Salomo magbalẽ eta alafa ɖeka kple atɔ kpukpe amaseke kple amewoa egblɔ nu yi nye nubabla yi Mawu wɔ kple Israelviwo le toa dzia eɖe gɔme woŋlɔ ɖi bena nu si wòbla kple Abraham eye ŋugbedodo si dzi wòka atam ɖo na Isak esi dzi wòɖo kpee na Yakob abe se ene
Rena Israël abe nubabla mavoine. Kema nubabla ima wopakle Israël viwa. Bibla le gomedebe nubabla ima wopakle Abraham. Nubabla ma yo kova Israël viwo dome le Sinaï. Bo eyo kweva ekweto esem kova. Neni tibenya se Sinaï we nubabla gome nyude kwa nyuto nye bena nyase nubabla ima wakule Abraham gome nyude ye ne jurumawa nya trova Mose magbale banto atame wi atoame Mose magbale banto atame wi aton ye nya tro ajuru nubabla me defi ma nyude ne nya se no gome akpe mile etoji yo que me diba mai imam Suleiman bo na matrova king ba me ba yi Mose ba gbanaje ya asgo imam Suleiman wo nya glodis yo le glodari en chokura se ba ya e de fiame ba enu babla kulia que na pa nu babla ma no de manweria mirula tuba imiapo de popo que me diba nu babla la pour nous twenty na vire abe leye pastor pour nous twenty na vire na mia de manwira yo nya dakpena maunu sekpatato nya tepe o seno gomi kare jibe matiti me a odola tuba donu kintia Yehowa mau ezo kebe buku tobi Abraham de ezo duduan et les Genèse 17. Genèse 17. Oui. Verset 7. Verset 7. Et Genèse 17, verset 7. Oui. Et il est ezoké tobi Abraham kudomia be wala edua ibiri. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mawele gona togbi Abraham beri. Il est déjà douzo kudo yekui. Il est déjà douzo. Ye ezolu duwala ni ezolu dukela ni eye kudo ebe ditime viome. Ye ezolu duwale ni beri. Ewo Abraham. Ewo kudo ape ditime viode. Mi masu bonde pepe. Surtout vona enyeto hono de ka akonka po. Ewo Abraham. Ewo Abraham. Mi ko wo jijime vio. Oui. Mi masu bo na de ko. Surtout vona enye to hono De ka Abraham. Abraham. Ibe jijime Vio. Efiabe jijime de pepe ke cho Abraham ya. Wasubo to hono de ka. Donc fifia no oponya ti won egomele ni be ni abia sebe Abraham be jidime via woni mekao. Tutuba no so Ismaila. Abraham be vi tutuba akongoa. Ko ke bla yigia me diba ma bia en adele fi mane pastor de duntina kendo. Pastor imam benu kakla ke o de cho bibla me nya ni mese frase go ni nya bibla ta kaklo nya e mi jagla me sena do aga ke me diba man as be enya enyo nya tepe imam le dibi agbonam be mawu duzoku Abraham ye mawu le gbona Abraham be ewo Abraham ewo enye ko la ja subom ko wo jijima vio pora mama choro kunya enye ya no Abraham la nyu mawu le gbona ba enye Abraham ile dujukum ko enye be jijima vio be mi masubo na de ka fetowo na ewo mawu me de kuku nene enyati ale ma mau de kakweli mesia me ho gere no babla me plea mau de kama ko asubo wa menye mau subo ko nye hele no babla mo okay enyo yo mau subo ko enyo enya yele no babla mo yo Okpo fie ke milia nia ponpo egome be
agbaleonto one ponupo ke dia mi ma ponupo agbaleonu ne ogbe hna agbale akpoa ezodudu anto ke be le fi akpoa ele ni be ewo Abraham ewo kudo apedidi me vi wo fifia Abraham anyi meko eni hosito be fofo ebe didi me vi ole nko no po Ismail be didi me ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam va tout agboa nene kene po Abraham be didi me a Eva Isaac de Jacob de Duko me we wo me a ebe vi ametongwa ko na be Levi be didi me ye Mose va tole Mose be didi me ye Anne va tole Anne ye va di Maria va di Jésus Christo que le didion me pata va di Jésus Christo dia wa pato le alliance am e gome le nibe Abraham be vio pata ka va di Jésus Christo di kaka va di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wa pato la suboto hono de ka akonka enyake ezodudwale plana nyewa yata game ke ma wa sauver Israël vio les pharaons be kluvinye Rome ya kware ki to hono pompona mira ki bebela de fionberi enyerika jemia suboa tutuba ele nawo le nyanyore be nyona me ke ye to hono wona wa edon kuinawo ki bebele so esi aso le darwa bo ele tolo beri le Exode 20 verset 1 kakasova o le blobe Exode 20 verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Maou et pour le bloberi, je suis l'Éternel ton Dieu et n'y ma voto appelé Maou qui t'a fait sortir du pays Égypte qui est de l'Égypte de la maison de servitude qui est de le clouvigné Homi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au moins le diable Maou de Pépé les appelle un coup tu ne te feras point d'image taillée. Au moins, on ne t'a ni de représentation quelconque. Alors, on ne dit des choses qui sont en haut dans les cieux. Et nous, nous avons les dinkusi, on l'a pas dinkusi, ami a pas de décider, et nous sensibles au co, balefouno, mi a pas $10, on me dit $10, mais on ne t'a le sous-bord, Bible le coin, qui sont en bas sur la terre. Alors, non, on ne t'a que la niban. So anigba kaka so yanigba betitina betumea omle jawo tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point omule ja do metona no do metori pepe e gobe la anigba dine no anya gbeto ma do metole no metatari pe mo le do lawo do ma le gobe car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux muni ma ke huanamu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération mu henatona didime kaka so didime ton lia so inelia 4e génération de ceux qui me haïssent ne amekeo trim et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu m'ouona d'abé, na didime, kaka so didime akbe, ne ameke oron ye maube nyabo, ye o wodo yebe, esseo di, que on essaie à kogo so dare pour la kofi ya chan, et le kotobe Amérique, bima subonde kukbe so to vona to hono record. Donc, alliance ko wole diawa, mais que là on est nebe doma. Yeleni Ismaël kudo Isaac kudo wabe jimevio e gomele nibe Yesu Kristo kudo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabe jimevio wa patanu ki bola wale nibe wa suboto honoreka vano va sonde le jinkusi alo ani gbandi be eye trotu mawa kenwa otitrero alliance antilo mille enusrom a monsieur le télé gomea me kalibe ole enusrom 98 39 09 33 98 39 09 33 92 19 33 83 92 19 33 83 ne le do yande be e agloa lati awo message vocal to WhatsApp alo lati anglono le WhatsApp gake ngai SMS o nyeme ina fima kaba o pastor imam be ho imam ya ebe jijimavi ali tuma vi ye mawo le ngbedodo sia
nbablas ya wom ku togi Abraham be ibe jiji mafi donc manyo enu bubu enche ole na pa nbablas ya wom o que le boblombe manyo numa de ye nchi enyu nbabla mede kuku majibe masende goma gake machoni ya da ayemeno duma hi na mission ya bakpa gake me o jakpa émission de jaba nonko e la no émission 20 mire nyemenya ba mioke jaba dogo alo amabu jaba dogo mioku vokeke noni émission nyo est-ce que prophète Muhammad uji ye yonuchi Kristo leke be jidime aledo elabana ole gasi agam do Kristo enyu mawo Kristo ni mawo enyu mawo voa jidime a ele se fufu toto vide elefma me jaba émission na ma senu agom nuire elabana prophète ayuchi prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiye Yesu Kristo leke ibenu aledo elabana ma wo mejini na manya leye enu aledo na miase nu komo ta e ma metwede ayemenemi akwe yiji ida pena ma ne game aso ma wa vemiano be nya de bibla gom okay me dibena didi pe nu bolao na polomi do nyire oui et me khopiata me Somme 105 Somme 105 verset 9 à 10 ye ole babula bana enui mau black Abraham mau va koka atamna Isaac eyo va kwe kona Jacob abesene eyo kwe na Israel abenu babla mavo Bible be nu babla ma wo pla Abraham ekwe na Israel jo abe nu babla ma vo plesene kama Bible atonya hoko batu e kenya ko kuya enya gbagba jeje so me petogbo voix le tepeye novigne imam confisia de Moseme agbale gbantoa eta ame 8 adre pour ame adrea et maubena nu bable wokle wa Abraham melia ekude okple didime viwo unti be manye maunana ye nyadon kudigba be menye Ismaël ble Isaac kwenye vi na Abraham nyirula jesi emaya tutugba kema nefihe obe nu babla kude Abraham me viwo keke untia me viwo untia ne Bibla me big me titoa nyo katanya busa bena Aga mevi Sarah mevi Ketura mevi obede blole vo menye ne nan blolo la bena Bibla edena noame ebena nu babla Abraham toa okwena Israël vio onye nu babla mavo Somme 105 verset 10 Fifi ya nemi va Moseme agbale gbantoa Moseme agbale gbantoa eta me 8 ato eta me 8 ato bukbui ame 8 tomede oui ame 8 tome Bibla didi ponu polo mi polo mi do e mi ata mi ate ko na Bibla wa kan abana et l'Éternel dit à Abraham eye apetola glona Abraham be sache que tes descendants nyabe didi me vi wo comment me didi me vi le ka oba didi me vi wo be didi me vi wo tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Didi me vi wo wanye kuluvi la nyigba de ikemenye wo todi. Ils y seront asservis. Tima wazio de to do. Et on les opprimera pendant 400 ans. Et wazio de to wa fiafo à la fa eneble blaton. Oui, 430. Et nyokata minya bena
Abraham me didi me viwo yo yi kuluvi nye mamea yo nye Jacob Israel me didi mea menye Ketura me viwo yo menye Aga me viwo kama didi me vi gloma ulea Bibla de novo quoi nyama glone didi ponu polo ko bana nui me khla Bibla me me khlido tisia nous babla kaye ma wokle Abraham alors Abraham ni tome blobena nous babla enyebena ma yo Abraham le Mose magbale banto ta me wi ato Mose magbale banto ta ame wi aton pe pupu to pupu ame asheke pupu ama sheke ma utona Abraham bena wako chèvre egbo il que me egbo titio jeune chèvre bovi que peut tonkwele si encore agbore que peut tonkwele si ou encore redzodzwe bakle colombe hone egbo bakle alain wa mau mereve ọkọ dadi wa jengo nọ ne kọ bọ ne fẹmẹ de bẹ akpari kana nọfi ya alẹ afẹmẹ de bẹ nínú ma bọ xedodo o yà lámà gà fọmọ kàkẹ ne kọ xedodo ya de kakọ dara akpari ka ọkọ vẹlẹ dara akpari vẹlẹ ye Abraham wẹ ye xevi ɖewo va be ne fọ nua du fọ elãwo du ela be gama mẹ elã exewɔ dawo na nyi. Ye Abraham no reviens kaka nous va tikoni on va dans gaï mo dans l'envoi ye ma va zoto en la moi que tout domia ma va zoto me jo ye ma zoto me jo ye ne nous babla ho ni ho yona be nous babla ma la be o ba ten wo nous babla ni le nous poto bible anti la Bible a quoi pour nous tous nous n'y babla anti Coran n'y en que tout nous babla anti dama pour nous poto les wala nous babla anti Bible y pour nous poto dit Bible ne me ma ouema ye ma sortoma nous katama ou sortoma e gomenye le gama ou memea no da bla noa ou nala akod dari wa jengo onono afeme ademoto mo dodoma dizia nenye ple wole nu babla wa enye ma so na odoma ye ma no gbolo nya o de do kunyeji be nu babla ya na me dare dila voya ne joro ti ne me dare dila be bla ne va ti ne me to me jovoa o kana ba to me no ano gbolo nya o ne ma ye enya gbogbo leni de du la be nu babla enye jesina amo pe khore kam no ita le hil brigbemia nyati mo ditonye bara bet de he brigbemia e gomenye e kho tisia nye blo la ni le khore kam mi tumya ko de khore kam de nyayo ke ni blo ne bere kam dareji abo afokuna abadinye ne bere kam dareji afokuna abadio ni kenye nu babla maye mawo kla Abraham dia nye be nu kataye ma uzikwi Abraham le nyakevio bo magaba fo enla yo reidu ma o me va o da sipo Abraham wo kaka o tikoni Abraham dalo ma o dibe aglobana ne me be ma bla nu pla me enye be ma enye ma nu babla ma o nu babla nye belo ma o nu babla o ma o manu babla e kama menye ewo na ne kameli o le dawo de nu babla mo yita ya Abraham le jababa mo me denu le gaay me o dans l'envoi afi mauvai ike fi abana nu babla ike mawo babla Abraham ike o kona Israel jo le sekle nu babla ma vomea inye mawe ja o do de sede tisi ya nyakpo de me bena Abraham zoto la o domo mawo de kako zoto me e gomenye beleko ninye bena o dade nu babla dia nya be mawu maten dareji nenye bo dare nu babla di kama Abraham dareji e kama Abraham zoto la domoa jobo voi ke nu babla di dada maten vadio la me zoto domo
Yinye bena ameke zoto domea amema ye jobovo ya mekabla. Ye na gaime Abraham te wonu de siade et te va dok pa klme bon dizi Ismaël. Maou me bouffou, maou me récipodé va dire, dès que maou va tourner les Genèse, moi c'est ma balle toi. Genèse. Et t'as amené à dré pour me bena. Adre pour vous banto. Zoran kounya me jojo. Zoran kounya me jojo. Na onu tefe. Maou me profidio. Et donc me bena Abraham zoto en la odomo. Maou de quel zoto me. Il que si abena nous babla me dit dada de ça fi podé de ça. Eva maoudi. Et il nous babla makona Israël le somme 105 qui est niklamea ninye be Israël dadia aten retona voa ne eku chocho jomavo bebele na vaodi quoi jomavo moi troa aw ela bena Abraham zotomo ma ko zotomo e yonye eku bebele si podia do la va maudita ina mauva kiam le ampe nono mele Yesu me eye va ko nu begbele ka ta me yo le nu babla me wa mauva ko dare do kuidi eye fi po de hele nu babla Yesu si a ko ne Israël yo mea Paulo va le mufia bena le Galatia Thomas Balé apôtre Paul Galatia Thomas Balé et ta âme est ton Galatia Thomas Balé ta âme est ton pour âme 8 ton pour âme 8 ton apôtre Paulo le mufia bena et ben Christ va remis le esia me si pour dem bon esia enye nu babla que mo wo pla Abraham yo va konna Israël yo ye Paulo le bobo bena Christ va remis plutôt et si à me fipodem il y a trop de fipodem nous quand il y a trop de fipodem il y a trop de nouveau et comme il bena et il y a zoto là on me dodo me gars me comme non ti là on non black Abraham il que si à bena a messia me que Yesu dit c'est ya nous vous de si à des cas mais na o ka fipodem vania nous voyons Joey de Yesu dit il y a tito gaunti ya tito gaunti yenye jesi bena fi podea e ko dale do pidi go menye bena Abraham nu babla owa yeke mu esiaji dada nu babla ji dada kaka yeke va Joey de Yesu dit la bena Yesu enye am beto 100% e yo gagner mau 100% et tout. Pastor, mais bien y a me vrai. Que Abraham ou lao et ou mama abe lié mbabla benu yalia. Ou nous pouvons aller grand Abraham y alon. Que ay aloma e mau va sortum. Le que Abraham ou nyabe mau sortu dans le elna. Si ou dadiam de cas. Avec moi le mau etrozo amogoto ye va hikiyama no amama yo va hikiyama abe Yesu ene gakma Yesu va imbaji amaulia alu maude kamelio ela bana nyaya nyima sana go miro Yesu Christ ba gbedo jura mo agna mon père enona etonye yon donc tefema metiba la continam ye na majule imam bois la continam mawo que ova amagotoma no no aimbaji mawu eva naye alo mauka ye onona yon ba etonye OK majule bo imam Suleiman que azon me vago pastor le mbabla le yin babla nona ela bena pastor na menya mirebe kora menya na rekecho en bablanti o ke bibla yenu ami ye enyu mbabla bi fia ye olen fiami to en bablanti ola mauzo to me vai yenu en babla ke en babla wa fiye de non ponto dinamia de emenemi abe le pastor de ito amati tito yo mi ada pena ma unu sekpatato wa unti kun chamlero kudo susube ekeo kafla opona poa so verse no fio kaka ne va do fike wanto le diwa so wa be jijibe nya so vale kwa on gbade na verse ato mbedi fike o le togwi Abraham eduzo kudo mau ye mauto elamea
ma sofio me gbe ma sofio mu so les filles qui ben ngolo alo ke wala ti ko so yi événement boumé alors verset avec beaucoup boumé donc quand les genèse amea fi que Abraham ya ngomele fun be nyami le bolo donc le fun moi on la quoi que yo verset fun vo quoi e ba gobe e ya lomi e gobe ma va zon e no mi e gobe beri e nu ke mi yo mi le yo be se dolisari ya to ko le agbaleya o mu tesinu ko yo na be ma wo nkanchi nous kentidi et nous koyona be mavoto éternel be se bolu yabe éternel alpha et omega amekeni toto di kudo nu fifi o va le tono be ke o wula dare o panko wa no dare vo ame aba to nu ame nuka ma o matia tout le monde mau ebe puissance ebe nous saint e gbagole ndebe pedi voilà va tourner mau va tourner be gomea mau ewu waso nenebe enu so nebe eye va tourner nebe nume mais kay va tourner si bere ko le globe mau va tourner nebe nume est-ce que hia be to ho no to la va tourner nebe nume kengbe alliance ke be le dibe ya wa ye be la tempo e mi baba alors de ko nous kentie mais bien il y a des pasteurs fifi Jésus Christ gakama over ayibadia enona made yomba etonye ni ti mele biama di male vaji mount mati abatomo le gbowima mekai batomo omu amere pentomu vato de nebe numola e verset a chan fi ke milea alors contexte que mille no que milea eno no pas sorti de efiami ba ma batomo o tara tia de fin ba ma motomo na de to okay miyo enu ke le me le nibe nya jesinu koyo na be mau alo ma votoa e yele ni enu tutu gbato yenti ola ko do jesibe le nya tepe mea enu ame ve alo si ame ve ko mau sona agbeto pour via pata et je sais quand ola yi Matthieu 22 verset 37 à 40 mais Matthieu 22 verset 37 à 40 on la recale to e subere c'est quel se gbato e le to le beri c'est quand un segment Thomas et c'est vrai chez Manu Israël Adonai Elohenu Adonai Echad écoute Israël le Seigneur notre Dieu on le bon notre Dieu elle dit et nyekudowa et on avait notre est l'unique Seigneur il y a Maou Jésus Christ Marie avait dit gobe Yehowa Maou il est nyekudo be Maou et il dit tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur de toute ta force et de toutes tes pensées voilà là Yehowa Maou quoi peut Dieu quoi peut nous seo et bien voici le second tu aimeras ton prochain comme toi-même et comme les libéri relation alors non mais quel no wo kudo dipo kudo wo kuno vio domea ye kule ni sega que ma usoro da hihiame ye esewa la ko le saint pilier de l'islam tout bato la ilaha illallah ele ni to hono de ka atingo pour la sugo potea ko le fie adobera ablanu awozaka adepemenu jojo ay pèlerinage e wa le nyinya be agbetobe non meme e go tutu ba to mawu se ve go le nya no via agbeto e nya wa Yesu Christ cha plan ye ese wa me yo gbe ese me ve wa yo gba bo 10 commandements ye 10 commandements wa me yo gba be ba Israël BC 622 loi pata fifia ese wa de eyeleni enuke echakamia to do nukenti ese tutu gbato zereka o kakaneti zereka do maule brobe eyereka bola subo eyereka bola subo kele mawu de ka hokowa no va wa kwa ame ala bele ni mawu ame ala bele ni mawu bevi ame ala bele ni amerika le mawu me amero la be de ka le ni mawu ga mekebele dipo etroba zo agbeto ga mekebele anyigbadi etroba zo gbogbo ga mekebeto donc o chakale no no patami ye ese vegwa kele nya wono vio se ndo kenenia omule japo ameya kele ni catholique to la ba to gberale frère nyabe pasteur ya be chati mo mule jawo gbedo ma ba gbedo nene ke frère ya chamatite la yi témoin de Jéhovah nene ke témoin de Jéhovah matite la ifio o male si ame vio patami donc nonu popo beniberi mi aso nya te be aso vana one wa sende gomberi ne belani be ese gambe beke Yesu Christ tout temporodi ye mi mala me de adia comment popo benibe baleke nto eva de enatia ye le nyimya wo Abraham be Hosea ye maule banami le surat al-Hajj le surat al-22 verset 78 khilami ole bona Abraham ole bona to maule gobere et lutter pour Allah avec l'effort qu'il mérite c'est lui qui vous a élu
Et il ne vous a pas imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre vous-même. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Akbarek Banamibe, il y a pris et lutter pour Allah. Il y a pris les rois Mobemodi, Sibedeke, Jenene, do Eye Chami, Eye Mousso, Tukaradou, Yabe Hosemeo, Hosea Efanami, Hosekema, la religion de votre père. Il y a tout qu'il y a Abraham de Hosé, de quoi Abraham de Hosema. Lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre les Torah, les évangiles livre Abraham que Boboroma obésité n'est que le Coran Abraham et Boboroma obésité on est musulman dans les arabes mais musulmans avec Boboroma obésité doit aimer Jésus Christ bonlé. Prière de cas qui fait pas solo, il y a deux sur le dépôt, on continue quoi, on fait un peu de bas, on la niba si d'aller sur le dépôt, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis que Yesu à Mobono au islam ne, voilà c'est comme au dans mon papa bénibé, il y a des comme on va au islam. Donc Abraham de Hosea, il est ni islam de Hosea, et le Coran te berojina mille fiero. Attends, et non pas ça, et n'y a pas le vivi. Ye mile ami yo le télé comme le du vovoma que ba a pa ko na me no kata ami sur le mi anko sama que ole ndo som ye mi kata ha mile ndo som yo paso que mi ayi nana pa enyaji ela bana kamya ta ba wa ye dibi a ti télé mi anti fo que mi asem goma kingo ma jole ma va goma ma bien ale imam kingo imam y a un pasteur m'a bien le imam m'a bien elle a bana enya yabe te paye mi chua enyuba e paye hotula obea ye obatwe otros jugo dikpe nu mama ye mi to ke mbado ye me ba mi apos sinai ba engbedodoa ma ba tro do me bod ma vie to we Abraham yom ameton no si Sarah, Hagar, Ketura. Nous kata y amouf. Y micho dari kong be wawi enunia. De Ketura me via o matia ni pesi y kotula ubo. Parce que Ketura me via que va se bien. Mi blozari. O Ketura be via wa mama debi. Ye game ke onya mose alo game ke mose le avodadame manyame ye bena Egypte viwa ku ye be sidjoa ke mose sidjoa e duro ko na be Madian ke be yiwa Ketura be vio be dumewa ye be ile funu donc enu ke le nya le nyibe islam do fofo toto de viome voa o la ko be no o bible ba padia nous le d'ailleurs ko la ko be Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, au sotena, Maoubé, Abraham vit à Congo, parce que Isaac, Abraham vit à Congo. Bon, Ismaël vit à Congo, Kakavani, Permeton, Ken va aller annoncer, vous le dit, Ismaël vit à Congo, Ken va annoncer, vous le dit, de vivre Gon, qui est Isaac. Voilà, au moulon Amérique, pour la Ismaël, Bemawo, au Dena Ismaël, il y a l'aimé. Voilà, comme Islam, il y a. Et ce prophète au pata au même pied d'égalité. Quel bon la caro yeho amaudia ne ewo o kengo blobe o mu caro Yesu Christ Dieu Islam le tono bon o mni hoseto. Valenya to boya o même Bible a mento cha Ismaël ben yati kotowa o Timothy va eyi su kemi so ça le fion if ya o le se gomi. Pastor bubu le. Mete bubu dio. Pastor e pesi e khotula gbe elle a bana fi que mi doit mbabla me le yi e pesi khotula gbe e pema yi o wa tro chozo jugo jipe yi o e kwa eli eke pastor aba wonto no fo me fia to bi Abraham e de yo no ameton ye yo no ameton ko dia
Hagar Sarah Ketura. Nukata e Ketura bevion. Iya maraka makna udena wantio. Ye ame yomi okna udena wantia. Mila bagomba wu nana ba mamonyo ekbe ye hotula ogbe. Ye ame ye keke basire gbe. Uma yo ntocha boba. Wonyo mawo be fomia. Allo tobi Abraham view nukata yole nana ye efeboa na egbe Ketura be viota amade to le fima ye o vale boglombe ye nu amaye mawo Yesu Kristo ja jo agbo be yi ami ajava kenyu epese hotela ogbe ya leke ojanolo idakwe ma biato ameyole bomi bobena one ko o ma heyi yo ku de nu ko mi lam ti la be ni ma kaje fofo o de ti ami e ma yo Abraham ma o bena Abraham do re fofo ma ko oui Abraham do re fofo wa fa kabea e chita de gunu ye bena do re fofo ma ko ma ye bena ani gbaji du ko kata opo ye la tomo kama fia bena ne te nya Abraham e ku mezio me nya Abraham e ku mezio to Abraham mea nya pod de do Ketura me vie de cas me dit me vie de cas de me connait yetro ava ku de Israël me mawo nti ka savoir Israël me mawo la be ese no agba bena Israël ko nye du ko e mawo tiara ni be ya yira ya ka tanto ya me ati me di ma do ku di bena yetro ya va yetro e bo de Hébreu be oui la teshuva. Ok, Gamia Tita. Mi notele bo. Ketura avait vu le cas que Yonaba Yetro. Eva, Yehova Israël vio bo. Que un choc, Kuda Sibona. Miava Asenugoba. Namia Koba, Lekeo, Ye, Mikbula, Akpadea Dari. Musulman, c'est parce que Etolia, musulman, Jamel et Sigemo. C'est parce que na ebe Ketura jabe jijimia echite yobe yeyo amekotia ke ejaba leke ojanolo ke bibla kutu Quran la pompo neme mi to egbe to mi ja to selfie Gamia echite mi antialo technicien ok que oba egbe mi ma gati apumi de que ato uno mi apa télé disponible pour la mi va do enu na egbe nu sosora que abe le ye paso bleu dadia na mi va fia menyu fofe ope mille o ye milna amesi la pomo be susu de kad ye mi to onona enu awon elabena babia na ti ado amade be susu ma que mi gina ba mi abia babia ba le fia na nu ye le chakaula ape amea que lati asegoma na nya ba mille enu fom cho na nepe enu onti que mi na ile tapesia ye mille enu surum na le tiba ye ya tiaba surum sia dia que lati ayo jasko no yo jasko amon popole ye o ha lati abado mi aduma meto akona mesia ma egbeto ma globe mi serifisia amesi no hobia ma yo tracé le nunti ye mi semia pe bole didipia o ye ba Frédéric Gamia titre mi antita nyame dibe ma do asa amiana mio que na mi jole fuma amesi no camera dia o ye na ba David o yankulentio ye no ne nepete be que ayi no pesia que amisi no bonye yimi wono ne penu so ya na papa so bubuto bubuli ye eno miago yimi sro noa que na mi havere aja mi bo Imam Suleiman bubuto jimajo egbe ya jirejo que na mi jole fuma nyam yom ko ba etu fa me jasko miato miavi miafofo eba yi enchokuda go mianoto yimi asro no miago ba papa